فرمایا وَعَبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا لوگو عبادت کرو اللہ دی، سجدے کرو اللہ دے سامنے، قیام کرو اللہ دے سامنے، نذرانے آساں دیو اللہ دے نادیاں، راتاں کٹریاں نے تے رب سامنے کٹو، راتاں نو جاگنا ہے تے رب سامنے جاگو، راتاں دی عبادت کرنی ہے تے رب سامنے کرو، نذرانے آساں رب دے سامنے لگاؤ، سجدے او دے سامنے کرو۔ دوسرا کام کیے وَبِالْوَالِدَيْنِ، اپنے بوڑھے ماں باپ دی خدمت کر، اپنے بوڑھے ماں باپ دا احساس کر۔ رب دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا لوگو تواڈے رب نے تواڈے تے حرام کر دیتا ہے، تواڈے رب نے کی تواڈے تے حرام کیتا ہے، اپنا شرک تواڈے تے حرام کر دیتا ہے۔ رب تو علاوہ کسے کولوں اولاد نہیں منگنی، رب تو علاوہ کسے کولوں بیماری دی شفا نہیں منگنی، رب تو علاوہ کسے دے سامنے نہیں چکنا، اولاداں منگنیاں نے تے رب کولوں، رزق منگنا ہے تے رب کولوں، شفا منگنی ہے تے رب کولوں، اوکھیاں چو کڈ دے تے رب، ڈوبیاں نو تار دائے تے میرا سونا رب۔ فرمایا تواڈے رب نے تواڈے تے اپنے شریکاں نو حرام کر دیتا ہے، وہ شریک تے بندہ اپنا پسند نہیں کردا، سونے اور رب دا شریک نہ بنایا کرو، رب تو علاوہ کسے دے سامنے نہ جھکیا کرو۔ دوسری گل تواڈے رب نے تواڈے تے حرام کیتی ہے او اے وے کہ تواڈے والدین دی نافرمانی تواڈے تے حرام کر دیتی ہے۔ اپنے والدین نال زیادتی نہ کریا کر، والدین نال محبت کریا کر۔ ایک ولی گزرے ہے، ایک ولی ہوئے جنوں میں ولی آکھاں، ایک ولی ہوئے جنوں تسی ولی آکھو۔ آؤ میں ایسے ولی دی گل سناواں جنوں ولی آمینہ دے درے یتیم نے آکھے ہے، جنوں ولی میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد سال پھر ٹلے پہ گئے ہو میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے ہے، فرمایا لوگوں ولی جریج بنی اسرائیل دے اندر گزرے ہے، اے ایسا ولی گزرے ہے جنہوں رب نے ولی آکھے ہے، رب دے نبی نے ولی آکھے ہے۔ ایک دن علاقے دے لوگ آئے، انہوں نے مارنا شروع کر دیتا ہے، ولی دی کلی ویٹا دیتی ہے، ولی نو ماری جا رہے نے۔ وہ پوچھ دے نے یار میں نو کیوں مار دے ہو؟ کہیں دے نے فلانی بی بی کہیں دی ہے او دے کر بچہ پیدا ہویا تے بچہ تیرا آندے نے اس بچے نو لے آندہ جائے، بچے نو لے آندہ گیا، بچے دے سر دے ہاتھ پھیریا تے دودھ پیندہ بچہ بول کے دس دے میرا باپ ولی جریج نہیں، میرا باپ فلاں بکریاں دا آیاڑی ہے۔ تے ولی جریج مارا کھا کے ارے کلی ٹا کے تے ہس رہے ہیں۔ لوگ کہندے نے اللہ والے ہو ہس کیوں رہے ہو؟ آندے نے میں تاں ہس رہے ہاں اج میری ماں دی بد دعا پوری ہو گئی، آج میری ماں دی بد دعا پوری ہو گئی ہے۔ ماں دیاں بد دعاواں ولیاں نو بھی نہیں چھڑ دیاں، کیویں بد دعا ملی ہے؟ آندے نے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا سا، میری ماں نے مینو بلایا ہے، میں ماں دی گل سنن نہیں گیا۔ ماں کہہ گئی وے جریج انی دیر تک تینو موت نہ آئے جنی دیر تک کسے بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھ لے۔ حضرات 2 رکعت نماز نفل ایک اتنا بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کر کے ارے 2 رکعت نماز نفل ادا کر دے، اللہ اس بندے او جیڑی بھی دعا کرے او دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ اور کر دے جانا صلاۃ الکسوف کیا ہے، صلاۃ الاستسقاء کیا ہے، 2 رکعت نماز نفل ہی نے نا اور کرنا انہاں نماز نفل دا کتنا بڑا ثواب ہے۔ پر اگر ماں بلا لے، اگر باپ بلا لے، نفلی نماز چھوڑ کے بھی انہاں دی گل سننی میرے تے تیرے اوپر فرض ہے۔ لوڑ تینو بندے آجے سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی،
ओए अगर अजे तक जिंदगी च सुख नहीं मिलिया, अगर अजे तक दुखों तो निजात नहीं मिली, अगर अजे तक गरीबी तो फाके खत्म नहीं होए, आ वेख मापियां दी खिदमत कर। ए मापियां दी खिदमत ते बंदे नू वली बना छड़ दियां ने। ए मापियां दी खिदमत ते हनेरे चो उजाला दे छड़ दियां ने। हदीस बड़ी मशहूर है, सहीहुल बुखारी दे अंदर हदीस आंदी है, 3 बंदे खार दे अंदर चले गए। वाकया बड़ा मशहूर है। इन्हां तिन्नां ने दुआ की थी, अल्लाह इस गार दे अंधेरे तो सानू निजात दे दे। थोड़ा थोड़ा पत्थर हटिया, एक तीसरा बोलिया कहंदा अल्लाह जी तुसी जानदे हो मेरे बुढ़े माँ बाप ने, मैं तो बकरियां चराना, बकरियां चरा के मैं वापस आया, मैं वेख्या कि मेरे माँ बाप सो गए ने, मैं दुध दो लिया, मेरे बच्चे मेरे पैरों दे अंदर रोंदे रहे, भुख तो भिलकदे रहे। मेरी बीवी मैनू कहंदी रही दे बच्चियां नू खाण नू कुछ, दे बच्चियां नू पीण नू कुछ। मैं बच्चियां नू नहीं दिता, मैं क्या होए पहले मेरे मापे पीणगे, पहले मेरे मापे खाणगे, फिर मैं अपने बच्चियां नू देवांगा। अहमदपुर सियाल दे पासियों, मुसाफात तो आने वालों, रंगपुर तो आने वालों, मैं दावत फिक्र देना चाहना, तू भी कदी सालन अच्छा बना के सब तो पहले बाप की खिदमत च पेश करे कर। अच्छियां डिशां बना के उस हंडिया नू उठा के मां दे सामने रखिया कर। ए कहंदा अल्लाह मेरे बच्चे रो रो के सो गए, मेरी बीवी भूखी बैठी रही, मैं आप भूखा खलोता रहा, पर मेरे मापे नींद तो बेदार होए। मैं पहले तो दा प्याला उन्हां नू पिलाया, फिर अपने बच्चियां नू पिलाया। एदी ये गल करन दी देर सी, अल्लाह ने गार दे अंधेरे भी मुका दिते, गार दी कैद तो नजात भी दे दी, पत्थर गार तो हट जाता है। इस इलाके दे बासियों अजे गुरबत ने तेरा पीछा नहीं छड़िया, अगर बीमारियां ने तेरा पीछा नहीं छड़िया, अगर काम दे अंदर ज्यादा रोजगार नहीं मिलिया, वेख तू बाप दे पैर नहीं दबांदा, इस बूढ़ी मां दे पैर दबाया कर। इसे वजह तो तालिब इल्म कहना चाहता है लोड़ तेनू बंदे आजे सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। ओए तेरे लई मां तकलीफां सहंदी रही, सारी रात जाग के वाला में लेंदी रही। ओए आप गिले पै तेनू सुके पाउंदी रही, कड़ी ओनू मिले ना सकून लैन दी। लोड़ तेनू बंदे आजे सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी, और करते रहे पूरियां जो लोड़ा तेरियां। अज तेरे मापियां नू लोड़ा तेरियां आ गई है कड़ी तेरे कोलों सुख लैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। ए वालिदैन कितनी शान वाले ने, रब दा कुरान कह रहे है वकज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि फरमाया तुहाडे रब ने फैसला कर लिया है, तुहाडे रब ने कसा सुना दी है, तुहाडे रब ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिता है। इबादत की जाएगी, रोया जाएगा, गिड़गिड़ाया जाएगा, आंसू बहाए जाएंगे। मंगना ते रोना ते गिड़गिड़ाना ते आंसू बहाना सिर्फ उस अल्लाह दे सामने। दूसरी गल की है वा बिल वालिदैनि एहसाना, ए वालिदैन तेरे ऊपर एहसान कीते ने, और जिन्हां दे ऊपर एहसान है वो ते बोलो वालिदैन तुहाडे ऊपर एहसान है कि नहीं? वालिदैन